निष्ठ मिसालो ना हो सरदारान पे रस्ता निष्ठ मिसालो ना माशाअल्लाह बाबा जज्बात شته دي دین هم دا جذبات وشیز دی چې را زړه کې به جذبه ساتي مینه وساتي او چې کله زړه کې مینه نو هغه ظاهري کې څرګندېږي شو په معاملې سره حسن داران دي داستانشت مثالونه حسن داران دي داستان تو امام المرسلین الله استایل سبحان الله تو امام المرسلین اللہ استایل پیاسین شکر دے شکر من پتا کو پخرنا حسن داران بھی داستانشت مثالنا حسن داران بھی داستانشت مثالنا پنورانی مخبرنا دی جہاننا حسن داران بھی داستانشت مثالنا حسن داران بھی داستانشت مثالنا اولانلی پرتلا مکان تا دیدار دا پاک نسوہان تا نلانلی دیدار دا پاک نسبحانتا رب لا یزال کول دی دیدنونا حسن داران بھی داستانشت مثالونا حسن داران شو کو محبت سرا حسن داران بھی داستانشت مثالونا حسن داران بھی او خزو چی پتیخ پلی پریکلی خود یوسف یہ ننداریکلی خزو چی پتیخ پلی پریکلی خود یوسف یہ ننداریکلی ستا اصحابو پتا وشیر دل سرونا حسن داران بھی داستانشت مثالنا حسن داران بھی داستانشت مثالنا شوف محبت سرا حسن داران بھی داستانشت مثالنا حسن داران بھی اوستوری رنا کبھی پڑکی گی خوشتارو خسار تنہا